February Nuchibri Shalmari Chashlo Dolai Shalema Adi Block Nibishingo Khobjanai Mendi Bisio Tipramotha Bodolni Bakakti Khlaijaka Bodol Hama Panda ADC Chongbari Jesuknongano Fayo Asakno Thungrangni Juda Juda Bodolo Kholawa Onkore Kok Availaimani Bodol Hama Panda Khlailemani Nokla Panda Khlailemani Nukjagi Fayo Obahaikino Shalema Adi Block Ni Mendi Bisio Bo Tipramotha Bodolni Bakakti Bodol Hama Panda Khlaijaka Osalo BJP Tei CPIM Bodoria Kare Nokung Khungchini Khorok Nuchiburi Bota Romkha Tipramotha Bodoni Bana Katal Phani Rokno Bana Yafri Lamshuka TTA Edisini Iyam Ananta Deborma Logyo Tongo 47 Ambashani Dolai District Journal Chairman Premlal Molsha Kulai Champawar YTF ni Adong Pradip Deborma Mendi BC Chairman Devaranjan Deborma Khoboi TWF Central GS Mary Deborma Osalo Tipramotha Bodoni Bakakti Lua Jijak Bodol Hama Pandani Bishingti Bodolno Krak Khainani Bubagrano Puito Chanani Bubagrano Logioti Tipramotha Bodolni Yarin Krak Khlai Sukangit Langnani Bagi Kok Kachar Laika Tini Tamni Bawe Panda Klaja Oro Purbo Mendi Gausowo Tini Aisha Panda Kotot Tongmani Haipano Kisase engka panda borok tot kobang tongo itu chungbai ekloge samung khaina hini onkhonai borok kobang tongo obon bisingo 10 family 24 voter 10 family 24 voter chungbai samung khaina ni already onkhorja borolo chung yasak saman panda ma khaileka or yasak mani sara tripurani borok nai tongnai rona ang ani sobani chibai ebong tini 28 tarik February और 28 तारीख फेब्रुवारी बरो आनो रिङै आं फाइका आं किसा हेल्प खाइनाय आपति कक दङ आबन बागै ओ 28 फेमिलि 28 बुटार एवं 10 फेमिलि नो जों याकबाय खुगबाय तिनि बुबागारानि ङै एवं बुबागारानि तै थांबाय जों बने यासाख एवं बर जतन जों गाहाम करनखै यासाखा अबनो तिनि कक हामबाय Klaja ini edisi Constituency 10 nong Kulai Champawar BC ke Mendi BC Bidan Sabha ke mo 46 Surmane andar Klayu o jaga tini jikonsa sini panda ke sini joining program main tongmani abo ini prai 30 poribar ni sini 62 voter finani list tongmani ingka jaga o sini Kisusa kom faika baksa kuno osubidar karone Himalaya kaisa wato borok thilai tongkha te kaisa wato bo sadi ngui tongkha ngesung tini properly faijak tini 10 family ni 24 butar sini background tongo TPF plus BJP kaite CPIM background tongo CPIM BJP plus IPFP ni kisuk songko phaina tongmani abo tini sopai malia chini TPF ni plus abono BJP no hinmano borok TPF kai BJP to borok eksi nge BJP no main BJP ni chini belaikeno senior citizens o jaga o parani o chini main division ni 4 number ward klayo o ward ni purapuri je shakti abo tini oro phaijak tini o jaga o ani yong no klayo kunui o jaga chini dam monjuni nogo plus chini yong orun chong joto phaibeka bongni family bongni bini besabuti simise soi poribar kau ingkai te oro di poribar tongo chini ayango 1 number ward ni di poribar tongo obahkena 10 family ni 24 butar tini Tipramothani bubagrani thansani marina hamjagoi thansani ringmungna hamjagoi tini borok samabaino tini o program rok khaijago borok ringma baino borok habna hine samabaino tini o program joining program chikoncha khlaijago 10 family ni 24 buta tini phaika omnen divisio oro sopaika chini GS Tripura rajoni TWF ni madam Mary tebo sopaika chini Ananto sar chini EM bobo sopaika tebo block president chini Premlal Mor song sopaika YTF ni president Pradip Deborma song sopaika te joto leader of sopaye Dino Chikonsa program o main division ni 4 number water sini yong ini nogo nokhawo
सिकनसा program फाइले दंगो नरक नुगै दंगो अब कुनु थकाइया अब कुनु अपप्रचारिया म बास्तव हाइपान नायफैतों आगामी दिनाव के सोशल मीडिया अन्नु खांखाय हिनाय बरक थकाइनि नंना खानाय हाइसुं पाइतो देवरंजन आंगो मेनदिनि बिसि नमिनेटेड चेयरमैन आं ग्यारंटी दिउ और तिनि 10 परिवार अब सुवाई बीजेपी नि जे समर्थन खाइ तंनाय बरक तिनि अ जागा फाइ जॉइनिंग खाइफैया तिनि चिनी ताखौ गतंगो गत चिनी त्रिपुरा मथानि न जत चिनी वारियर सब दंगो जों अबायकेन तेबो बुसकांगो फाइनानि कक तेबो कटर खाय फाइनानि कक आबो तिनि बरक जरा मानलिया आबो आगामी दिनो संतैसा ओ बुसकांनि मासनि बिसिंगो न जों तेवाइसा 50 हयते 60 फैमिली ति जों जॉइनिंग प्रोग्राम फाइ दंगो आबो ग्यारंटी तै तिनि फाइनार बास्तव अबनो जत सारा त्रिपुरानि न चिन्ति प्रासांग अब न कबो मुं तंनाय नाहार नायदि बुबाग्रा चिनि बागुइ तांगुइ काबुइ तंग सुं तांगै थानसांना नां आबो सुंते स्राय ति प्रासांग साइना नांलिया हाइजि आबन बागै सुं ताबो फाइन तंगो एडिसी वो तैसा बुबाग्रानि तिफां बाय सुं आसुकनान बागै अफ प्रयास जत ति प्रासा तिनि ति प्राहाव नुगै तंगो कुनु राजनीतिक रि हाइजि और वानजुइ ति प्रासा राजनीतिक ति प्रा सारा त्रिपुराव आंगो कक्थायावबन सानामु तंगो वानजुइ ते ति प्रासासि चिनी डॉक्टर मानिक साहा तीन त्रिपुरानि बुमाबु फाहिनै जतनि बुमाबु फाहिन तंनायसे तिनि कम्युनियल एकदम वानजु त्रिपुरा साहायके चुनाव खागै ताबु राजनीतिको थङै दङ बेसिं त्रिपुरा सरक बुजिना रं खाइसि ताबु अशिक्षित अनेक कम खाइसि चिन त्रिपुरा सरक ताबु इंग्लिश मीडियम मा परि चुं रोमान स्क्रिप्ट लगानायदि ताबु मियानिसिमनि माध्यमिक परीक्षा चलि दङ बांला बाय प्रश्न खायु आबार सुइमान खाय नों जे बुजिमा बायके सुइदुंका बांला बाय जे प्रश्न खाय जाबो से आं परिमि आं बायके सुइनाय दामनो सुइनाय आबायके डॉक्टर मानिक साहा एमन रायरि तंका आबनो चुं सिजागो सुवाय अजागो राजनीतिक त्रिपुरा हाव सुदु वानजुइ त्रिपुरासा सिमिसि जत त्रिपुरासा बनो बुजिवै न तिनि ताम बीजेपी ताम सीपीएम ताम आईपीएफ ति चुं हियावै बुबाग्रा थामसानि मारिगो ताबो तुरुक फाइन दङ आगामी दिनाव फाइनाय चुं फर्म खाइनाय गभर्नमेन्ट ऐसा फर्म खामे बुबागा आगामी दिनाव त्रिपुरासानि सामु 100% क्लाइन दङ आसुनो सावै हामबाय मैम तिनी नि जॉइनिंग पांदा तो इताम को कचन म संनाय दगरो बेलायखना हामबाय स्रां जाति चैनल न तिनी और जुनो कवरेज खाइ फैमानि बागै जों एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी नायनाय काहिंखाय सुरमा 46 सुरमा एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी खबजागो और एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी खबजा काहिंखाय एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी वन कांखाय जों खबजागो कुलाय चाम्पा वार ओ मेनदी बिसिवो तिनी कैसा जॉइनिंग पांदा तंगoi जों तिनरो फाइ मानजाक फाइगा जों बरंनो खाबाय खुबाय लामसगो गसा करम कुफुर जेसा जागानि फानो बरक फाइतुन 10 फैमिली नि 24 बुतार बरक तिनरो शक पाइखा बरंनो जों खाबाय खुबाय लामसगो बसकांनि जिने तांबतां रक बरगय बाक्सा जों याक बाय याक मानजुइ ग्राक खलायै गाहाम खलायै जों सामुं खलायलायनाय आर जिने बसकांनि नाहारमुं विशेष खलायै एडीसी इलेक्शन बिसी इलेक्शन न ताइबो फान ग्राक खलायै सामुं तांनानै बागै जों बरंनो जॉइनिंग नाखा ताइ तिनि अर जों नखला पान्दाबो खलायजाखा एंगा बेलायखना हहम ददम खलायनो बरक गोबां नि बिसिंतिनो जों खलायलायखा खलायमाने यागुलो अर तंग थकजागै अबिसिनि उंगै और माइ खबजा बताबो दिबरो चालायखा बेलायखना तंग थका बेलायखना खासरांगो बेलायखना तंग थको ताइ अबनि लगे लगे चुंबायतिनो र फाइमान जाखा चिनि ऑनरेबल ईएम अनंत देबबर्मा सार सकपायजाक ताइ 47 आम्बासा एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी नि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि प्रेमलाल मलसम सार सकपायजाक ताइ आनि लगे वतंगो चिनी अरने बीसी चेयरमैन चिनी देवरंजन देबबर्मा ताइ वाईटीएफ नि बहायनबो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी खबजाक कुलाय चाम्पा वारनि इंगै ताइ सकपायजाक हालहालि आश्रमबारि नि इंगै बो वाईटीएफ नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी सौरभ देबबर्मा फाइजाक ताइ फाइजाक चिनी आम्बासा कुलाय चाम्पा वारनि इंगै प्रेसिडेंट वाईटीएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट प्रदीप देबबर्मा ताइ अनिमेश देबबर्मा ताइ तपन देबबर्मा जतननो जों खायै आरो पार्टिसिपेट होय मानका हामबाय ए जों थानसा मा तंनाय कारण जों जे राजनीतिक खैमानि तो कारण तामबा विशेष भावे जों आंचलिक साराचिनि कुनु उपाय करै आन बगै जों आंचलिक खैयै जे चिनि बगै प्रॉफिट अंमानि जे लाब अंमानि आबो तामु खनो जों चिनि हुकुमु मुकुमु तंखो
आंचलिक खामानि बिसिंति नो जों तिनि एडीसी मांखा विधानसभा सीट 17 टंगमान 20 तास नामखा aboni karai anchulik ni परिश्रम no karai tai kuno जों नेशनल पार्टी बाय रिजाइ गया aboni bagai nang shot babe sanani musungo tini जों एत बছর কংগ্রেস বখাই নাইকা কংগ্রেস খাই অথচ তিনি ত্রিপ্রাসারক যত জায়গাওনো বঞ্চিত লাঞ্ছিত বিশেষভাবে তিনি ব্রো জনজাতি রক যারা রিয়াং রক তাবুক দুম্বুর যে হিনমানে আজাগো ব্রক সালসা ব্রক বসবাস খাই তংমানি আবনো কংগ্রেস সরকারও ন দুম্বুর বান থেবই ব্রক ন আরনি মায়ুং পুলিশ বাই বেংখাই লাইयै কেউ আসাম কেউ মিজোরাম থাংকা আবরক তাবুক ব্রক শরণার্থী হিनै তাবুক যে তুমানি আবরক aboni karibo mai masaya hahakar ni bagai tha chokthani tha korok thika piro onek jung history khanao tai chung tini a somoyo chini borok majority tongmani abo congress rok no Sochindro Lal Singh ni netritwe mukhyamantri netritwe gobang wa sorok no koloni riwei o hawo damani abo chung itihaso nugui tong ngai congress sarkar to mungsano khlailang liya aboni kariteisa Bamfront Sarkar Dosra Dev ni netritwe Nipen Chakraborty netritwe khlaipiga chung jiniti prasa rok de yoksama manno masia maning ya tongmarok do kise development ongmo hinai tiaba CPM Sarkar taibu jiniti prasa no sukluk mani abo srai karon Bamfront Sarkar phaiei taibu wansarono dawai o hawo taibu chungno majority tongmani minority o taibu daibat khairika ngai chung naikhanke 2001 ni census mutabik jong 31% brongkai 69 ngai tipra sarok to o hawo kusung oro jong tongmani jong 184 jon raja ni bongshador rok besarok jong boto area okogya brongkai plain bai gari bai nini rung bai brok mane bawo o hatri prawo an bagai jini manthai chini odikar truk sekmani seginaka aun bagai no jong chini manthai chini odikar chini ostitta রক্ষানি বাগে koksan bagai no ancholik dol makhayo amroi tini angsanan muchungo takuk tai bukuk songno jong CPM amolo mar khai khotingkha nini ADC village committee o 587 ta village committee tongo tini oha Tripura o puila village committee nirbachon o 2008 8 ni pore 11 ni pore 16 ni pore tai khailiya a jaga no je manik sarkar ni kokbai jara ADC hapang chalok nai jara CM ro Radha Choron ni agi tongnai Ronji Deborma dingkamu o chini bisokitu ni bekra borok khainani muchui khaimaiya karon abo chapi kathi ni manik sarkar ni thane inke ajaga tam khai ka বিশেষ ভাবে chungno sukluk manik kok to omono 587 bisingo 16 ta village committee borok SC reservation klang thangka abo tabo phono public bujia sob ang chirik khogo protiktik meeting o koron ang manjui sanani chesta khayo public ro bujirin chesta khayo abo chung manjakha jemon 587 village committee bisingo 16 ta je ani Ambasa RD block অন্তর্গত লালচুরি village committee ukalayo Ambasa RD block 15 ta village committee tongo গ্রাম পঞ্চায়েত 7 টা tongo total GPN VC 22 aba ekta block ga ajaga o লালচুরি o SC reservation ta mongkha 2008 Bamfront 11 o chung fight kaika aporo to INPT by Congress uncle abu to joton ti pramathangka aporo to INPT by Congress jut 2011 o INPT by Congress jut khayai aro chung o SC je reservation o SC bachaja kintu fail ongmani bagai Sonjit Sangmano chung aro chairman songai mangkha erpore 5PD 2016 o 2016 te sab village committee nirbachon angkha aporo ta mongkha 7 jon aro 7 jon bisingo chung 6 jon paikha 6 jon paibo o HC reservation reserve o HC je candidate bo applying kha okay applying kha mane no jokhon o taking angkha apro ngai tamongkha o HC no se chairman songsiu aro onek chung dorbar khalai laika aro dapor CPM ne taro bai walaika SDM thangka bidyun thangka DM thangka kintu a ain se amahe ngangke ba chung kusta khaimalia okay loss sabo ang bagai ang bare tini ADC apa orang san mucung mani je Bamfront rok 25 বছর শাসন খাইপুরো ও SC reservation 16 tong mani no abo bebak chung manor nai haisar upai kirei tau nai di BC election ngangke
ও 16টা জায়গাও যদি এসি রক পাইখানকাই 16 জন চেয়ারম্যান থানায় ওংকাই অ্যাকর্ডিং টু যে এডিসি 6 শিডিউল প্রভিজন আইন কোনো এসি আর তরে সীমায়া কারণ এডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইনি তানবাই বুমুং ফারবা আবো চিনি অটোনমাস চিনি এরিয়াস আজাga কোনো অন্য অধিকার করে চিনি সে অধিকার এসটি রকনি বিশেষভাবে ও আইন তো দङ ও আইনে সবাইসে ব্র মাইকে কালাং থাंगमाने আবো বেবা বেলেखेनो চিনি ত্রিপুরা সানबै ক্ষতি আউনি বেবাই जों তিনি সানানি মুচুङो जों कांग्रेस खाइबो কোনো লাভ মালিয়া সিপিএম খাইবো লাভ মালিয়া তাও হাই না হয় বিজেপি সরকার তুই ফেকে চুং 2018 ও হা ত্রিপুরানি যারা সিটিজেন রক যারা ও নাগরিক রক চুং বিজেপি ন সরকার তুবো চলো পাল্টাই স্লোগান ভাই কারণ ভাই কে তুপকা 25 বছর বামফ্রন্ট চুং শাসন খাইমানে ইয়ানি মুক্ত দে মান্ন তিনি বেসা বুতুই রক শিক্ষিত অংবাইখা গরে গরে বিএমএ তাবো বাক্সা টিউ রক চালগই দङ বাক্সা রাবার রক রাই দङ মাইকে তিনি হা ত্রিপুরাও শিক্ষিত বাংথাঙ্কা বেকার বাংথাঙ্কা আউনি বাগাই চলো পাল্টাই স্লোগান ভাই যতনো আশা বিশ্বাস দङ সরকার কতাল ফাইকেंखाय वासुकमा कता लंगनाय जतनो किसाना किसा जिनि वासुकमा अब फुलफिल लंगनाय हनै वासुक लाइका यांगो चलो पाल्टाय स्लोगान बाय चुंगनो बानायनानै शुरू खायका ब्रो सुनील देवधर থেকে শুরু খাই প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু খাই আসামনে তাবুক চিফ মিনিস্টার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা থেকে শুরু খাই গোबां দাপর দাপর নেতা যিনি বিশেষভাবে চিনি ত্রিপুরাসান্ন অনেক ঠকাইখা ঠকাই মানে আবু প্রমাণ তাবু বুতংখ যে চুনো তাবুক বেঙ্গাই নাইরো ব্রহ্ম বেঙ্গাইও তাবু এডিসি রাং রহরো এডিসি রাং ইউনিয়ন খাইয়া যত চাইখি বহিनै যারা ফোকাস খাইনাই রক কিন্তু অথচ ব্রক্স দুর্নীতি जोंनो सुङो एडिसि नि चाकरि बर नरंने पुलिस चाकरि बर नरंने ए गसाब जे दिउ नानाय हिनमानि बुक हिनै जे जारा सुंनाय रक बर रां सेरिया हांखाय भाइके नानाय गै ताबुनो रां रिथुं नायदे मान नायदे माया अब तो अर्थ कमिशन नि फाइसिंगति रां सकाय खांखायसे रिक्रुटमेन्ट नाय माननाय किन्तु अब पूरा ब्लक खाइजाक बर आबनो उल्टा चिनि टिप्रा सारावनो अराय पराय खायनानि बागै चिरि खवै दङ गै ब्रह्म तो चुं प्रश्न खायनानि उचित बाबाय कै सानानि ब्रक तो सावो 2018 त्रिपुराओ बीजेपी सरकार फाइखांके रेगा रंनो जे 100 दिन नंगमानि 200 दिन रनाय हिनै साजाक दङ ब्रक तिनिबो 200 दिन रिया 172 टाका मजुरी तंगमानि न 340 टाका रनाय हिनसाका आबो तो रिलिया आबोनि कारे गरे गरे चाकरि रनाय हिनसाका चाकरि के गरे गरे मालिया विधवा থেকে শুরু খাইয়ে বুড়া বুড়ি বাতারন 2000 রনাই হিনসাকা কিন্তু 2000 মাখা 10 জন 2000 মাহাঙ্কাই 90 জন বুমুং তানাই রিখা ইনকাই পর্তা তারো নারক লাইখা এরপরে সাকাতামো যারা 10323 চাকরি যারা ত্রিপুরা খাইনাই রনবো বিজেপি সরকার ফাইখাंखाय অনরনি চাকরি কোনো ডিসমিসিংলা নরক হাইনা হাই নরক খাই মাননাই হিनै গসিকা অথচ আবো শেষ হিয়াবা ও 10323 নুকুংনি বড় অনেক জন লাচিওই फांसी चाहिए बिथि चाहिए रेल लामारक लाइथि थांगा प्राय 300 नि एबा परिवार आबाके निजे आत्महत्या खायनानै नांखा ओंखाय ब्रह्मबुद्ध जों प्रश्न खायमानो ब्रक तो साजा एडिसिओ तो डाइरेक्ट फंड रिनाय निने त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल नामै रिनाय ककरक न बरमा स्क्रिप्ट भाषा बाय चालु खायरिनाय अनेक रकम जोंनो बान्दिखा फिया तिनि जरातै कुनु काजेर काज निया ओ बीजेपी सरकार ओंखाय आजागाव जों बीजेपी no support khaye taw maka kuno malia otoso tamu mangka dosrom kamiwo je North East Student Federation by Ringjak CAB no oppose khainani bagai jokhon andolon khlaika apuro silai bai thau kokjakka okay BJP khaima lab kokjakka CPM khaifurong hangkai siniti prasaro komorkha erpore Congress khaifurong hangkai হাজার chini bororok Mizoram ba nini Assam kharnangkha e abono chungsan muchungo नेशनल पार्टी खाई कुनो लाबंगला रीजनल पार्टी खाइमानि कारण नमो तिनि एक्जिस्टेंट सार्वाइवल ए सावसा ओ मंगल सं बाय वाले लेखा अंकिजा मंगल सं एसटी कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन ngै कायसा कर्मचारी नि थानि 5000 रां नायखिगा ते लुन नन रिनाय हिनि आन सिगां फाइ ना खाता 5000 आंबो नुक दंगौ आ कर्मचारी नि माने ओंखाय नोंथां रां गैला आरो बर जिरिनान सया टेम्पो जिरिनान सयाबले ओंखाय मारै खोथा 5000 आपति दा कर्मचारी नेता नों भाइके रां रेक बाबनो आंखौ बनो पुलिस दं কিন্তু आबन परे नाय माने आं खूब जाजागलिया आं भाइस प्रेसिडेन्ट फानो नायनाय माने इस
बर'नि टिसुबा आनो सिलनाय बिलै ini jaga bok tisu nang jak ang tisu nang jak থানায় নির্বাচন এমন কোন নেতা এমন কোন এমএলএ এমন কোন এই 50 বছর রাংবাগ মায়াকু আংলে নংর এলাকাও রাংবাগ আং থাকা ইলেকশনে আং ডিক্লেয়ার রিগা আং ওয়াইডক বাসাখা হারিজাক তা ওয়াইসিনি যদি রিউই নর যদি আনো বুট চিঠি দেখায় আনি এক মাস এক বছরনি বেতন বাগনাই হিনি রিবিরিকা বাগিও কলাংমাই যত সাইমানো আইছি कि अब ती जब सेक्रिफाइस खाइनाय बरक से दैसुं सिना नागंखायबा आं नों बायकरि गायन साइकिगा उलखाय राजानो आम्बासा फाइ मालाय राजान साकता महाराज आं तो बरबाय तंमाया हिंसागा कि बो आनो विशेष खाया 22 प्रेसिडेन्ट सरकार दङ नों बायके फाइनाय बा हिंसाव कि आं सागा राजानो आं आरो तंमाया आं नों बायसि फाइनाय जेहेतु महारानी इलेक्सन जिति दङ उनको बसाई दूँ कुमारी पैगा बसाई दूँ आबोनी बसामानी 10 दिन सिगां आं बिनाराव थाङो आं कुमारीनि बागै फिल गायनाय आं नों फायनाय के बो ये आपका मर्जी हिन सिमी साइरोगा 10 दिन फुङाय के बिनो आं थागा आबके बो गसिगा हाय कुगिउनि फागा दिले हिनि आंखाय आ दिन फुङाव आइखि सिरि आं रिजेनेरेशन लेटार रि होगा एनचिनो बोर नाय लेखा रिजेनेरेशन लेटार आन्नगा आइसिसि खाइसिलाय फैगा फरक नै आपि ताखाइतो दादा नोंगासो बुरा तोतै नोंता रिजेन तारि खोटे हिनि খুব কয় ফেকা ইহি আং নং দল তো তারপরে যখন মহারাজ বাইচং উঙ্গো খাটি ওয়ার খাইকা আফুরুকাই এমন ভাবে ওয়ারকা 0% কংগ্রেস আ সময় অ জিরো ন जों 32 নাম লিখা 32% কুমারী ন ভোট হ্যাঁ सारा 3 लाख गो वोट कालेक्ट खाई दिखाते बोलो सारा 3 लाख तंगे 32% हुई था ये आउंगो बाबाई जीती नहीं के बाबाई 16 लाख माका सारा खाक्सा हंकाय जीते चौधरी रेबुती ओलो हंकाय आ दिल्ली वत लांग थाका महाराज गुड गनी बाया को बाय थांगाय दिल्ली वो बो उनको बेवालाइखा और कांग्रेस लीडर बाय और जब बात प्राप्त कांग्रेस लीडर बाय वालाइखा राजा के आना साव तो हम कांग्रेस में नहीं रहेगा इन साइड होगा सारी को खाए आना इंदिरा गांधी में मलाई ए सोनिया गांधी बाय मलाई कोरक सालाय फैगा आन पार्टी फाइका है नहीं बको हमजाका आना ता एनजेरोडिका उलो खाए सारी को खाए बो साइड का आं खड़ा फंगो रिजेन खिचनाय बो आदेन 2 घंटा 3 घंटा वालाइलेगा कांग्रेस लीडर बाय वालायले फुङायखे रिजेक्शननि फाइलेगा शिलंआव थाङा शिलंआव थांबा महाराज हुदल गोसोथाम अटर इके बो राजा बा बर अभाब दंबो हिनि आं बखा बिसिं गाता बिना हुदलनि मालिक मेनेजारनो सोंनाय माने बिनि साल बुसुं माना मेम हिंसागा बो साव बो सामानिता बेसी इन्या फानो 3 लाख रबले मानो साल ओंखायबा साल 3 लाख ओंखायबा बिसाव मास काइसाव बोसोंनो 90 लाख ओंखायबा दाम 90 लाख मान तो राजा तो बिखरा हाँ राजा कोनो दिन बिखरां माय आर परे आं लुखा राजानि व्यवहार खूब गाहाम अबन परे आं राजानो आं कागे आं जखन लोकसभा निर्वाचन पाइमेन परे एनआरसी केस दी गुलुं लायका उलो आं गनो सागा महाराज नों पाहाड़नि जत बर' ननो एकदम 80 हইতে 90% ननो सपोर्ट खायो नों जखन निन बायनि बागै इनके आं साका फादि काइसे पार्टी कटाल खायान हैनि आं दागि होइसे ओ 5 तारिखआव पहिला त्रिपुरा मथा पार्टी खायो आफुरकै अनेक बरक जॉइन खेबि गेता बिनार किन्तु जॉइन खाइने के आंसे पहिला बिनार अब जत बरा ताताल थाया आं केकरा आंनो पहिला जॉइन खायो आर परे होइते थाइगा आं साका महाराज न बोल सो आप चुनाव में लड़ना होगा नहीं माँ बसाना है ये बसाएगा सिमनावा आना रिथारिका सिमनावा बता नहीं आराम बरक फाई जे कुपलुंग नक मिसिसि मासारिका उनखाय रविन्द्र सारी को के रविन्द्र सबै तो के बो साइलेंट न खाई क्या पार्टी नहीं तीन रविन्द्र जाते हैं बहुत आंसर 13 बছর कुछु हो जाते हैं इनके बाद
बो फाइजेबा आरन मा कुतुल काबले गाना साव ठीक है अब असरम बड़ी हाल हाल में जाइए जीत जाएगा ही हम तो कोई किसी वादा नहीं करता है कोई किसी जगह देने से भी हम चुनाव में लड़ेगा ही जगह आनी तो परिष्कार लावा तो काम तो नहीं वो लोग आना खुला चाम बरो रही आंगो जीती पाएगा एक आसाराम बारी हाल हाल का जीती पाएगा था आफरो आं बक्तव्य लांगो वाई तो खारी जाक वाई सिनी हिकाय नरक कुबै नर बुट जीती दी दहकाय आनी बिसारे बेदर लां बागनाय इनि हिकाय आबर काय बागनाय आराम काय कथा आं प्रत्येक गाँव सब 10 টাকা মেশিন দিকা সেলাই মেশিন 8টা বিশিও 880টা সেলাই আনাই খাই বুড়িখা আনাই পুরা 20টা বিশি আনাই গো 12টা ইয়াং 20টা টোটাল আনি বিশি আবার ওনা যত্ন নরিবাই রিবই তিনি আং ও খুলাইনি গংনো সাও ওতে খুলাই চাম্প হর ও খুলাই চাম্প হর নং নর খৈতিক মাগালা খামো যখন मीटिंग का सका बुबागरा 13 कोटी री खैतों पाइका सारा त्रिपुरान बागै हे अफ्रो आं उंगनो सका जों मीटिंग आसु बरो तांगै नों खुलाय चाम्पर कै रिया दंनाय बा खैतों हा बोनो सिकांगो रिलिया है सिकांगो नों रिलिया बले आबो नक दरबार खाय उंगनो तामसेको फेरांगनो रांगमारिका तिनि उंगनि तामहिनाय एमडीसी फाननि रांगमारिका फेरांनो सोंनाय नों बक सीट नि जितिला काय सीट करि बिले आनि आचल आन 28 सीट नि मालिक आंनि जो फेरा ओलो बड़ बसागि नाहरिसे आं अर खोले जाबर जेखबे साका मारे नाय ताव ओरिगनाय रिगनाय हिंकाय 260 खान 260 खान प्रत्येक बिसि ओरिनाय किन्तु गाँव सभा जदि 7টা हिंगाय बड़ मानिनाय 37 खान আর 9টা गाँव मेम्बार 9 जन हिंगाय बड़ मानाय 28টা खान 28 खान के मानाय गाँव सभा हाइता आतिखाय सेटल खाय नों थानि आनि अबनो कबो मुंतो नाय बबागरा न बार आं तो बुमा बेबाक्सा राजनीति खेबाय आं 75 नि सिबि राजनीति खेबाय आं भाई अगर खाय तां नरम थाका पिया मंत्री रो मसाय किया अगर सीपीएम नि अगर इनके आफुर हाबले माने जों इनके दिनै बोसोर फोरंगा हिसाब खाय तारपर बबागारानो आं सब समय सब बबागारा नों दाबो एक्चुअली बुमाबाय वलायलायले मद बुमाबाय कुतुलाय आं थांगाय कुतुलाय ओके राजा पार्टी छोड़ दो हिंचो ओके है पार्टी छोड़ दो तुम्हारा नाम पे बहुत इंजाम आता है ओके बचाओ हम पार्टी नहीं छोड़ सकते हम सिर्फ अपना आदमी अभी तक मालिक है उनको नौकर का माफी बैठा है जो तो नौक फंगबर उनका आसल नौक फंगै जोंसे नौक फंगबर उनका मालिक है करे अबनो अ हक न मादिना बागै से आं पार्टी फाइट अबन बागै आं खूब गखा राजानि कगनो तिया आबन बागै सालाय आं सालताके साइथि नरा बुइ जतो न हिनलाय त हमले नों कायजाक सिदि बुइ साराया आगे साइदिउ नरा बुइ जतो कायजाक दि हिसाब लागाय आं रानिनो साइथना ता गेरानि साव ए अनाथा लड़की दोनों हुई जाओ के कहां दुनेगा हमारा त्रिपुरा लड़की दोनों हुई जाओ हाई तो अवस्था कोई सालाई तब যাই হোক बस काल निर्वाचन पक्षी जाता है बीएलओ जे बीसीओ बीएलओ संज्ञा हंगाय बेराय माचा ओ बीएलओ नु वर्ष निर्भर खायो इलेक्शन खायना खाया बीएलओ मास मा तंने मास ताबो बीएलओ हाबकाय बीएलओ तो बिसिं हामनाय न साबा बर बुदिना भाई पारानि बर या हंगाय तो साइखिने अब अरनि बर गेबले आं बुदिरि माय आवन बागे बीएलओ दरकार लाई এই বিএলএ একদম দরকার তিনি ও বিএলএ ন চংনান খাইদি অবশ্য আসল কক ইলেকশন জিতে নাকি মুদ্দা আমন কক কিন্তু নঙর কাইসা যে কোনো বরক তো প্রার্থী নাই অবশ্য কক आं तो आरो बासानाय खुलाय गवा हालहालि आसाम बारिबो बासानाय नङरो बरक काहाम न बजाय अब नायनाय अब जों तो बेसिबाग बेसि याफान 12-13 हन बिसिगन जिनि प्रार्थीनि
बासायिं थानाय अ बिसखांतानि ओंखायनो दङ अर बखलायनाय आबोन कक ओमफ्राय गोबां आसो कक सालिया सावै थांमानि न आबनो आं साया कारै न सानानै जायतकनाय किचातिया न सानाय आसो गोबां साग्लाक कारन बरक बचुं अर तिनि कमबा बखा बायजाकनाय मुंसा थाइसा फानो गरै जे बरक तिनि कक रिमानि ब काइसा प्रलो बनो क्लाय फानो ब तिनि अर सपायमै यांमै मानो फियाबा बिनि बखानले जे कोनो बरक फाना जोर जबरदस्ती কোনো ক্ষতি খাই মিয়া বিনি বখানো খনগই কেবরি মিয়া আর যখন চুং বুটিং গো থাংপ্রুও চুং যখন বুট ইয়াসিমা তিব্রিওয়ানো আজরাও বুইচুনো টেকাল দেরি ওই মানবা আপনি তো চিনি বখানি চুং যে মুচুং মানি জাগাছে চুং দিনাই বিলে আবনি বাগৈ চুং ওয়ানা থাইকুরই কিরি থাইকুরই অরা ফাইমানি সিগাং বাহাইনো লামবু বিসিও আনি অনারেবল ইএম সার বাই থাঙ্গৈ হাপুং হাতাই কাসার লাयै লাमा কুরি জাগাও থাঙ্গৈ जों गाइसा जयनिं प्रग्राम खालामनानै याबोलना जों अर सकपायो आबोनि बागैनो जों 12 तानि लगे लगे तिनि अर सकपाय माइया चिनि मूल मुद्दा को खिंगाय हठात खले गाइसा जयनिं तमै जों मा थांगा जागावो आबो बाहायनो तिनि नायदि दीर्घ बछर कचा कर्म गुफुर गोख्रां गोबां मानो फायगा थांगा फियाबा चिनि सार सावै थांगा जे जों साननाय साबो जे साननाय आबोसे जों आঞ্চলিক दल इन्डिजिनास पार्टी होने जों जे सिनेजाक माने जों आঞ্চলিক दल होने जे जों सिनेजाक माने जों खाय साननाय दल जों सानै बाहाय खलाय आदाय खलाय माने बिसिंतिनो जों तिनि इ एदिसिओ जों जे याकुं बेरावै दं माने जिनि याकुं कंनैनो जों बेरावै जों एदिसिओ दं होने जों जे सावैमान माने आबो फांमा फांसानि सिमि जिनि अखरा चाकरा रक ओमरक ताबुक अर इएम नै जों अर तिनि बरम मानो बा जों तिनि बरक बुसुक जरति सैक्रिफाइस खलायै चिनि बागै चिनि हा दफानि बागै तिनि इ जागाव सपाय खाना एमन कि इ एरिया काइसा कुलाय चाम्पावार बुमा बुफा गरै संदारि हाय ओइ तंखा जों ताबुक तान बागै हिनबा चिनि अर इएम एमडीसी गरिखा आगे तङै तंमानि ताबुक गरै आबोनि बागै बेलाय खानो खायरक सुसु बेलाय खानो खा खामसरा जेरा नायसिगै नायखांकाय फियाबा चिनि अनरेबल हालहाले आश्रम बारेनि जे चिनि इएम सार अर बुसु खापां रिवै तंथगै बतिनि अर सपायखा जे कुनु काइसा बिनि तिनि सामुं न ब सक्सेस खाइनाने बागै ब कग रिवै क्लांमानि न बतिनि सक्सेस खाइनाने बागै तिनि नरनि बसकाङ अर उपस्थित आसुक चाकरा बयस मनहै कुनु पार्टी ओ कुरिखना चिनि बुबाग्राने पार्टी ओ ताबुक सजरातै ब इएम मानै तंमानि आबो काइसा बथाय चिनि हाइसि जों काइसा इतिहास सुइजाकनानि लाइबुमाव सुइजाकनानि मतन चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै जों ताबुक सरातै मै दङ जों कुनु वाना थाइगै थाइसिं सावै थांगानि ताखौगाय टिएफनि जों 25 टा जों जितिनाय हिनै 2021 जखन बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै तिप्रा मथा जखन फाइप्रुओ अबहाय खलायै बुरै दल जों मिटिं खलाय गाप्रुओ गाड़ी बाखलायतै खलायै मात बाखलायतै आस्ता बल ग्राउन्ड नक क्वाक्तै खलायै जों प्रग्राम खलायमैयाखौ फियाबा अ जराव फानो बुबाग्राना हामजागै 18 ता सिटुइ फायगाबले एदिसिओ एक ताना एक मासनि कामबाय एक मासनि सामुंबाय आफुरनो आबुनि बागैन तिप्रासा ताबुक आगेनि तिप्रासा कुरिखा जतन सिजाबायखा जतन यासि कंबाबाय माइचाओ केबो सिया केबो बाय सुसन सासन खलायजाकनानि मतन जों ताय अमहाय खलाय सयैताय तङै मानदिया आबो जों गाहाम खलायनो सिउ आबुनि बागैन आसुक सालायनानै नाया 18 ता जखन केबो सिकुरिचिनि आफुरो ना इएम तंगो ना एमडीसी तंगो ना चिनि एमएलए तंगो केबो सिकुरिचिनि आजरावो जों जुदि 18 ता तै फाइमान खांकाय ताबुक ता मय जों तुबि मै यांनानै बा रमदे 5 6 बरंना या फारै रिमानि यागलो फानो मागना साया 30 तानि 30 ता रखनै ब सामानि खनाका 28 तानि 28 ता हनिबो सामानि खनाका बरक ओ तामसिकाम दारा आबनो अ दुइजना नमिनेटेड न रमैसा बरक साकना हने आं वान सुगता जरा अ नमिनेटेड पर्यन्त अ नमिनेटेड ता आइचा बरंनि न रुलिंग गो चलि होय तंग मानिबा बरंनि यागनो नमिनेटेड त काइनै तंगबा बरंनि न इच्छा आबुनि बागै बरक जत एराउन रमैनो बरक 30 तानि 30 ता हनिबो साकना अब कोनो कक एरें या कुबैनो जों जतन नुकजाक नरक बरक जतन ससियेल मिडिया नि बिसिङ नुकजाक हायखनो जों ताबुक जे नाय माने मते चिनि नेक्स्ट जेनारेशन चराइरक बुबाग्रा ताब सजराव बरो प्रोग्राम खलाय दं हिमबा जीएनजी नि प्रोग्राम रक जों नुगै मानखा चिनि जे चराइरक ताबुकनि बसं कताल आचाइ फाइनाय रक बरक त जतन शिक्षित शिक्षाय दिखाय जतन डेभलपमेन्ट बायजाक ताबुक आबरक न तुइ बता प्रोग्राम खलाय सिखला रक न तुइ प्रोग्राम खलायो ओ समाजपति समाजनि चौधरी हांकर चौधरी रक न तुइ प्रोग्राम खलायो
abo ki ahai no da ba chikon khlai je program khlai mani abo no chini bufang no krak khlai oi chuno ta mane chini yarung ya phang rak ri oi chuno saka wo ta samane digi tabuk chung sanan thangang kai ekdom present issue chini je tabuk ni এই situation je age je bumung bororong ni bumung no chung khuyawoi tongoi minya je chini Shemacharan Tripura angthung chini Ram Kumari angthung chini Nogendra Jomati angthun tabuk chini Bikeran khol sar kathang tong kho chini logewo tai kaisa tongo chini taw bobo IPF ki khlai tongja jakho Horinath Deborma sar borokni je khlaimani borokni kolom tuini fol abose chung tabu edisi hine mano tini chung 1984 সনো যখন চুং এডিসি ও চুং হাবৈমান খাচিনি এডিসি দখল খাই যখন চুং মান মানে বাগৈ বরকনি অবদান বরক স্বর্গও টংফানো বরকনি অব্বথাই বাইছে চুং আবনি বাগৈনো অখরা রনবো চুং বরম খালনান নাঙ্গু চিনি বিসিংও বাকসান নকজাগো হি তাবু চুং সিকলা রক সিমি চুং বুড়ি রক সিমি চুং অমহাইয়া চুং বুড়ি রক ইয়াপ্রি কাসলেওই মানো সিকলা রক ইয়ং জেনারেশনে চরা রক ইয়াপ্রি কাসলেওই মানো ফিয়াবা উকলুগো সব তংনান নাংনাই চিনি বাগৈ ও সিনিয়র সিটিজেন রক চিনি লগেও তংনান নাংনাই চুং যখন ইয়াপ্রি কাসলে ফ্রুও বরক চুনো ইয়াপ্রি ক্যাপলেং তুই থানানি বাগৈ চুনো ফুরুংনাই চিনি বুফা হিনজাকনাই রক বরক চিনি লগেও তংনান নাঙ্গো হিংকাইছে চুং ফান সতनै সামুং খ্লাইলাই মানো ফান বাক্সা খ্লাই চুং সামুং খ্লাইলাই মানো তাবুক আমনে বাগৈনো কেবনো এভয়েড খাইনানিয়া যত বাই তুইছে চুং সামুং খ্লাইলাইও এমন কি চিনি এডিসি এরিয়াও চুং যত বাই যত মিলিওইনো সামুং বো খ্লাই জাগৈ তংমানি চুং নুগুইবো মানো আবো উংনাইনো আগেনি জরাও বুইনি আমল সিপিএম ni আমল কংগ্রেস ni আমল বিজেপি ni tabuk amol choli oi tongo nugoi phaikable chungbo ruling jara government to tongnai rok thango ajaga wo kintu kok thaisa sari jagya phung CPM ni amol bo sem ti prasarong no kaisa kok sari jagya tan bagai hinba abo nini ani ti prasani man thai soktai ni bagai sakaisa party ni se bono reject khairi nai bono nong khori siri nai ama hai borong ni condition borok tongo fiaba borong ni sak kaisa hamma bai simi bai chung ti prasa joto dofa mo thangjabai maiya fiaba ancholik dol khlai phaine rokle tiu GS ni simi khlai rutugoi phaikan kankai পুরা থুয় সিরাই তিপ্রাসানি কক সাবই মুয়া জানাই জাখই জানাই আমি তখন 6 বছর আনি আমা তখন অর রাজ্যনি তমজানি ক্যাশিয়ার চংজাগো বুড়িরগনি সংগঠননি উপজাতি নারী সমিতি তমজানি হিমানি আমকাইসা আজরাও আবাঙ্গা হাই জাগাও মিটিংও থাঙ্গো আং ক্লাস 1 পড়িও আমানি লগে আং মা থাঙ্গো আজরা রগব আং নুগুইও থাঙ্গয়া কোনো মুয়া জানাই জাখই জানাই নয় চিরি খলে মানে আং খানাও অচরাই ফুরু ফানতা আফুরন চিনে বখরগা বমতো মাহাबै ফেমেন আপন থুইও তংবাই মানে বা জুংবতি প্রাসাবা হাবনাইনো কারণ জুংখা বঞ্চিত লাঞ্চিত ফ্যামিলি হিমাহাই বঞ্চিত লাঞ্চিত এরিয়া হিনমানি হাই চিনি অ এরিয়া রগ জুং হলং সিকিওয়া আচাইনাই যাব্রাসে হলং সিকিওয়া আচাইনাই মাইচুলইছে জং মাইচুলইছে খাওয়াই মেয়া আমা হাই জায়গা চিনি এই জায়গা তান বাগাই হিনবা নং বিধানসভাও নাহারনা থাংকাংকাইব এসটি সিট করেছে জেনারেল সিট সুরমা কাইসা কনস্টিটুয়েন্সি ওংখাংকাই এসসি রিজার্ভ সিট হাংকাই চিনি বুকুংবারা কুংথাইবারানি সিটছে করই আবরগনো বাহাই খ্লাইoi tabuk ST সিট টিখ্লাইমান ন চিনি বুবাগ্রা চাইতে গই চঙ্গ চিনি অ সুরমা কমলপুর রংনো তুই দে কাইসা ST সিট ভবিষ্যত চুং কাইসা টিখ্লাইমান ন অবনো কাইসা চাইতে গই চঙ্গ আবনি বাগাইনো খাবাইনানি করই বেসকাংনে সালরগ চুং বাহাই খ্লাই সামুং খ্লাইনানি অ সামুং ন তুইসে চুং বখা খাতলাং বাচাওই চুং সামুং খ্লাইনানি নাংনাই বিশেষ খ্লাইoi থাংনাই 26 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট যখন কেস ফাইল মানে ইয়াগুলো আং খুদ বুবাগ্রা বাই কক সালাইগা আজরাও সাও নরক তাওয়ানাদি এরিয়াও থাঙ্গই অ্যাওয়ারনেস খাইদি যে তাবু ওংনাই ই মাস কাইসানি উলনো ই মাস থাংবাই মানে উলনো চুং এডিসিনি ইলেকশন ডিক্লেয়ার ওংনাই হিংকাই চুং নুগুইমান খাচিনি এডভোকেট থাংজাগ আজাগাও চিনি তিপ্রামথনি এডভোকেট চিনি বাস্কর বনি প্রেস কনফারেন্স ni bisingo chung jotono nugui manlaikha hinkai BC election aboni election kotor chini EDC election ni yagulono BC election bongnai abose chung ma chai tolainai tabu chung BC election o chini yaphang murama kahamung khai krak khai che chung baskango thangba samung khlai mannai o BC o chung sabono
bsari khan ka kahamnai abo se chini bo wado bo borokna bsari khai bo nidrishto samung khlai mannai ang buruyungoi bumangoi ang sanane muchungo norong thani jokto salarong thani no tan bagai hinba bisirogo hangkai burui songka kebang khlai jate chung buto bsari nani ungthun tan bagai hinba burui rong thani kubui jinista tongo abo ang buruyungoi phana ang sao norok no jotono ready tongbaidi je jagao burini sito burino bacanai phiaba bo solid borok ngai bacanani nangnai bo dofani bagai khlainai ngani nangnai sudo ang chairman chawai ang vice chairman chawai ani bohok ni bagai simi ang cinta khlaike inglak ang ani para protibeshini borok no ang bahai khlaioi bini সমস্যা bini kurui jorawa ang bini ganawa thangai bachai manani moton ani khomata bahai tongnani nangnai ang lob lalos manoino khibinani nangnai sacrifice mane sacrifice chini bubagra jodi asuk sacrifice khlaioi rangchakni mairango maijawoi rangchakni lutawo tui nungoi tongnani jorawo rangchakni waingo khiljagoi tongnani jorawo khibioi expand khlaioi bura angoi tongja khatabo 47 years cholioi tongo bo kaijagya khlaioi ha tabu nini ani chini dofani bagino tini sacrifice khlai tongbole chung jara am jonota tongnai rok chung jate grassroots level tongnai rok chung bo mahai khlai sacrifice ma khlainai tini mungsa thaisa phaibo tini bisi level ni hoite ang nahariya ani nukhungo abhai chini sacrifice na nangnai ihe ang buino sa sakangri paigranai abone ola angbo to chana nangnai bila angbo to ha chawai tongai meya bile angbo chanai phiaba ang buino sakangri nai aboni yagolo ang naharnai amahai mentality borok nangnai amahai borok no norok ni obisini borok norok no chujen khaidi amahai khlai tabuni simi asuklaidi monomalai noya je nahe bonorekha ang mani obahai achuklai nai tho khlai salai yakonoi chung bskangni jorawo chung samungma khlailai chung tristor panchayat gaikha chini sar saimano tai ang saimano ani yango duita bidansabha tongmani ba duita bidansabhani authorization nungoi bubagra rohormani bisingtui khlaioi ang oroma khlaiya o jorawa ang siu thunani chanani jora kurikha Durga Chomoni blog authorization soiri bai khaiche joto nomination dinai rongni soiri bai khaiche sarama bot phai blog ot heri phainani amosho khlai na tini sara Tripura rajyo Tipra mothani ingoi record 102 jona Tipra mothani member pradhan upapradhan rok tongoi tongo abo thungtongani kogya aboni bisingobo 72 jona শুধু বুড়ই শুয়াই সারা ত্রিপুরা রাজ্য আর রেকর্ড খেলাইকা চিনি কমলপুর সাব ডিভিশন 34টা member pradhan upapradhan sara Tripura rajyoni bisingo chini komorpur jung record khlaijak jung 30 jona mankha ajorao aboni bagino jung sotorko matongnai bskangni salrogobo jung bahai khlai samung khlainai chikonni simi step khlai ga kya bujate khabo nangya khabo baiya amahai khlaioi ar jodi chini bisingo kono kichu bakha kheglai matongkhai bskango salaioi jung obona mawo